राजकारणी आसा ताका असो प्रश्न पडप म्हणजे केन्ना तरी हांव रावचो ना म्हणून सांगलेलें काय तुवें केन्ना ना म्हणून सांगलां आय एम पॉलिटिशियन आनी हांव सामाजीक कार्यांत पूर्ण आसा. लोक म्हाका आजूय सगळे लग्नाक आपयतात आनी कोण तरी भायर पडलो जाल्यार कळ्ळें की हांवूय वता ते कित्याक म्हणून तर लोक म्हाका अनेक फावटी म्हणजे खंय मेडिकल कॉलेजीन फोन कर आनी खंय फोन कर आतां येतात हांव म्हज्या हातान जाता त्यो गोश्टी करता. लोकांक अजुनूय दिसता की हेणी आमकां न्याय दिलो आतां येवन उलट उघडपणे उलयता. आज सकाळच्यान म्हाका पळय राजकारणान अशें आसता तर हांव आसा हांव अमक्या पक्षाक अमको नाल्यार अमक्या पक्षाक तूं ताका विचारूं शकता मागीर तो हा करून तो उत्तर दिता पूण हांव आसलें दिवंक शकना कशा पक्षाक बीजेपी राजकारण हें राजकारण बीजेपी न्ही. म्हाका एक दिसता की जर मतदारसंघांतल्यो दुश्प्रवृत्ती एखाद्या आमदाराच्या कारकिर्दीत वाडोवंक लागल्यो जाल्यार ताका त्यो दुश्प्रवृत्ती निपटून काडपा खातीर असली प्रवृत्ती असलेले व्यक्तिमत्वां कुशीक दवरूंक जाय आनी ताका लागून विरोधक हे एक तुम्ही बीजेपीनं रावता ना आतां म्हाका येवन सांगताय घरा कडेन सर काल आनी एक जर तुम्ही जर तसे जर तूं हो रेसीन आसा तो रेसीन आनीक ना कोण रेसीन खूब आसतले जो रेसीन फुडें पावतलो तो जिखतलो. सर काल एक असो प्रेस बाबूच्या प्रेस कॉन्फरन्सीत ताणें तुमचें नांव आयलें सर ताणें आनी कितें उल्लेख केलो ना ते म्हणटाले जाणटो आसा पासेकरे आसता म्हणटा म्हणटा आसा जाल्यार म्हाका समाधान म्हणजे जाणकार निश्चितपणे अशें म्हणणारे आहात जे तांच्या पेक्षा हांव वयान जास्त जरी आसलो आसा हांव तांच्या परस हेल्दी आसा. पॅरामिटर हेल्थ पॅरामिटर्स पळोवची सर आता तुम्ही माजी आमदाराच्या बड्डेक गेल्यात थंय त्याच्या विशयी बरे भाशणूय केल्यात. फाल्यां समानी इलेक्शनाक तुमचे अशे दोगा भितर काय चर्चा बी जाली की कोण तरी एकटो रावपाचो मागीर म्हाका एक निश्चित दिसता की दोगां भितरलो एकटो रावूंक जाय हें म्हजें ठाम मत आसा. तुमी थारायतले सर तुम्ही थारायतले सर. म्हजें हें ठाम मत आसा. Yes. एकटो रावूंक जाय. येथे बर्थडे कट ठरले का बर्थडे उपरांत म्हणजे ठरला अशें तशें कित्याक ना मागीर क्लियर कट सांगा न्हू हांवें क्लियर कट सांगलें न्ही बर्थडे ठरला का त्याच्या उपरांत ठरले जे बड्डेक ठरले ते थंय बड्डेक गेल्ले कडेन एका मिनटान ठरता आमी कोण कोणाक मेळना. अरे गोंय मरे मॉर्निंग वॉकाक वयतना सुद्दां मनीस मेळटा कोणाच्या लग्नाक तिसऱ्याच्या लग्नाक गेल्ले कडेन मेळटा चवथ्याच्या मरणाक गेल्ले कडेन मेळटा कोणाच्या बारशाक गेल्ले कडेन मेळटा. पण हे ठरलं सर पार्सेकर किंवा सोपटे बीजेपी आसूंक जाय दॅट वील बी हे ह्या मतदारसंघाचें भवितव्य. मैत्रीत्वाचे नाते जितूय म्हाका लोक येवच्या पयलीं विश करून घेवलो आमच्या हेका कित्याक Wedding anniversary. Wedding anniversary. एनिवर्सरी आसली तोय आयलो पूण हांवें काय फोटो घेवंक बीन धांवूंक ना. चर्चा जाता काहीतरी सगळे आसा रे हो पळय ताणें लोकशाही तुडयता ह्या विशयाचेर हांव उलयलो. ताका लागून तुमी योग्य दृश्टी निवडली तुमी चवथो स्तंभ त्यामुळे तुमकां दृश्टी आसा तुमी दोळ्यांक झाबडां मानची न्हय समजला. विचारा मरे हेची परमिशन काडल्या जाल्यार सरकारची मालमत्ता कशी तोडटा आणि सरकारची मालमत्ता बेकायदेशीर तोडली जाल्यार तुमचेच कडेन तेचे डॉक्युमेंट आसात. अजून पर्यंत आमी केन्नाच कोणाक खंयच्याच आमदाराक विचारूंक ना कर्टन तुमचे सगळ्या लायटीचेर कित्याक आसा ते. आमी आतां पर्यंत जितले आमदार मंत्री जाले तांकां केन्नाय आमी चवथ्या स्तंभान केन्ना विचारूंक ना. ह्याच फावटी विचारचे अशी हय तुमकां दिसता जाल्यार आमचो रोल आसा आमची भुमिका आसा अशें दिसता जाल्यार विचारा नाजाल्यार ना.
नाजाल्यार हांवें विचारलेल्या प्रश्नाची उतरां दिवची ताणें. आमचो प्रोग्राम हो 26 तारखेक थारलेलो आसा एज ऑफ नाव. पूण ज्या हॉस्पिटलान ऑर्डर काडली त्या हॉस्पिटल इज फ्री टू विड्रॉ इट ऑल्सो. आणि तुमकां एक डावट आहा जायत केन्ना जायत हें पळय तो म्हाका मेळपाक येता. तुमची डॉक्टर प्रभू आलम प्रभू हेची ऑर्डर आसा ती म्हाका ऑर्डर घेवन आयलो. आतां परत मेळपाक येता. ओके अजून दीस आसात न्ही. फाल्यांची गोश्ट ना न्ही. फाल्यांची गोश्ट ना. ओके